Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Смерть! Ворогам України тричі! Смерть! 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 My friends, I'd like to make an announcement. For the 2nd of August at 1 p.m. near in front, in fact, of the Iranian embassy in London, SW71PP, there's going to be a protest against Iranian Shahid drones in Ukraine. I repeat once again, in fact, let me say that again for our Ukrainian speakers. Друзі, 2 числа наступного місяця буде протест в суботу, взагалі, цього тижня в суботу, перед іранським посольством SW71PP, це постер. Будемо протестувати проти Ірану, тому що, як ми всі знаємо, іранський режим повністю на боці московицького режиму. Це всім треба знати і пам'ятати. Не завжди, друзі. Цю суботу, 1-й годині, не забуваємо. My friends, we have had many joint rallies with our friends from Iran. We believe it's very important for everyone to know that despite the fact that the current Iranian regime is a terrorist regime that does not put under question the rich and long history that Iran has had as a country. I myself, I am a fan of the Achaemenid Empire and their achievements back in the day. It can be said that it was one of the first empires, one of the first large entities. And it wasn't a bad empire either. It did not have slavery, which is not something we can say about the vast majority of empires of people in the history of mankind. Now, my friends, I digress. It is very important for us to show complete and utter opposition against the terrorist Ayatollah regime in Iran. For they were the ones who provided Russia with the now infamous Shahid drones. Let's not delve into delusion, my friends. Even if Iran fell as a country today, that would not mean Russia has no Shahid drones anymore. Russia has now localized the production of Shahid drones within their borders. So they don't actually need Iran to provide them with the vast majority of Shahid drones. That's not what we're claiming. However, Iran still helps Russia on many fronts. One of them is political. It's very important to realize that Iran has given a lot of help for Russia, and there need to be consequences for such action. It's a pity that the regime in Iran did not change when it could have. It's a pity that the myriad of protests against the terrorist Iranian regime have not had the results intended. However, we have not been blind to the monumental effort of the Iranian people in opposing their terrorist Ayatollah regime. Because they, my friends, they were getting killed on the streets. They were getting shot by the terrorist IRGC left, right, and center. What kind of protests were there in Russia? Did the Russians bleed even 1/10 of what the Iranians bled for their freedom? Never. The Russians are perfectly happy to simply sit aside and allow their government to perpetrate whatever atrocities they want. But the Iranians, they have spoken out. And that's one of the reasons why we're going to protest against the current regime that oppresses their people, that denies their culture, that denies their history. It's very important, my friends, for the Ayatollahs to be out of power in Iran, for the Kim family to be out of power in North Korea, and most importantly of all, for Putin and his crooks to be out of power in Russia. For Russia to have a complete change of government. That should be the goal of the free world. To make sure that the country-sized criminal syndicate of Moscow, that the great Khanate with Putin at the top, is finally toppled down and is no more ever in the future. That is
the best case scenario for the world. Not just for Ukraine, not just for the UK, not just for the free world, but even for Russia itself. Unless, of course, there are some geniuses who think that being sent to the front line as meat, in one of these meat ways that Russia loves to do, is something good for your average Russian. I personally believe it is not. However, agree to disagree, I guess. We always welcome differing opinions here. Now, my friends, I'd like to share with you one of the sayings, one of the things we used to say with our Iranian friends to condemn the terrorist IRGC. IRGC terrorists, UK put them on the list. 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 Thank you, my friends. I think it's important for us to show support for those who support us wholeheartedly, and to show opposition to those who show opposition to us wholeheartedly. We do not oppose those who are neutral to us. It's perfectly fine. We do not persecute. We do not guilt trip. We do not browbeat people who do not speak up for Ukraine. It's a choice that every single person should make for themselves. However, our act here, our action is different. We do not browbeat people, but we inform people why putting Russia down for good is the best case scenario for absolutely everyone, with no exception, on this whole planet. If Russia is out, then a vast amount of the problems this world has will simply disappear, my friends. For Russia pours endless resources into misinformation. Russia pours endless resources into destabilizing their enemies, this country included. Let's not forget about the myriad of occasions where the Russians have funded arson attempts here in this country, here in the United Kingdom. Kidnapping attempts of British citizens and people under British protection. Assassinations of British citizens and people under British protection. And Britain is not the only country that has been finding itself the victim of Russian aggression. In Germany, they tried to assassinate the CEO of Rheinmetall, one of their biggest weapons manufacturers. My friends, this is not a war exclusively between Ukraine and Russia. It's in everybody's interest to put Russia down for good, for Russia has done much harm against this country as well. Just not as much and not as physical as they have done against Ukraine. That's my friend. It's our message here. That's what we are here to say. Now, my friends, there's a lot to say always. However, I'm afraid we will have to bring our rally to an end. Thank you all very much for coming here today. Our rallies happen here at 10 Downing Street on Wednesdays at 6 and on Sundays at 3 o'clock. They last for about 2 hours every single time here at 10 Downing Street. So please come and show your support. Slava Ukraini! Героям слава! Slava naciji! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 And now, my friends, we're going to end this rally as we started it with the Ukrainian anthem. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
за нашу свободу. Що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава! Слава! Ворогам України тричі! Смерть! 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 Just one last little bit before we go, my friends. We did a little petition, a little questioning in Vitalik's stream a while ago about is Usyk Ukrainian or Russian? And most of the pro-Russians have voted that he is Russian. I mean, I think that says everything you need to know about Russia at this point, about your average Russia supporter. They do not live in reality, so it's completely pointless to try discussing reality and negotiating the future with them. For they do not know what you are talking about. Thank you. Thank you, Pablo. Well done. Я пошел за Светланой, прошел за Тихановскую. Світлана, Білорусь. Іранців коли буде? У суботу, в першій годині, Перша. коло іранського посольства. Ага, там які іранці будуть? Ну, добрі іранці будуть, Добрі. але може прийдуть погані, поспорити, хто його знає. Перша. Я сподіваюся, що будуть погані також. Буде смішно з ними трішки поговорити.
Я б хотів послухати. Я знаю, типу, що про москалені, що зетники кажуть. Ну, ми тут бачимо, що зетники кажуть у чаті. А що ці іранці, що підтримують режим Аятолли? Я, чесно кажучи, Я не дуже знаю, що вони кажуть, я з ними не дуже говорив. Я не можу догадатись більш-менш. Ну, що вони кажуть? Смерть Ізраїлю, смерть США. Смерть Великобританії, смерть Україні, мабуть. Ну, головне проти Ізраїля і Америки. Все. Thank you very much. Yeah, no worries. Thank you. Терапія. Терапія. Що кажуть? Других слов знаєш, кроме как Путіна засирать. It's смешно. These guys are funny, man. These guys are funny. He's asking, don't you have other words besides shitting on Putin? There's nothing better than shitting on Putin. Well, you're a shithead, right? You get no shit. То не тяжко, знаєш, не тяжко Путіна засирати, то взагалі не треба багато слів, щоб його могти засрати. Якби ви мали словарний запас більше, ніж водочка і сладкий хліб, то може ви б також його іноді обсирали, але, на жаль, у вас недалекий словарний запас. Да. Путін лошар, це правда, Путін лошар. Богдан, это невозможно, это место занято тобой по жизни. Салам, Франция, Германия, США. What are you saying? There's nothing better than shitting on a murderer. Yeah, I mean, they don't like it. It's mostly on Russian. It's mostly in Russian. But occasionally we got some comments in English as well. Sure, occasionally. Okay, English speakers, come on, guys, say something. English speakers, please. It's good to hear from you sometimes. Their Russian is broken. Like, they don't know how to speak their own language, honestly. But their English is even worse. Oh well, you know. What's going on? Oh, someone asked me what's going on. Rally, my friend, rally for Ukraine. It's finished now. We're Дір тролінг Трой. going home. Тролінг. Did you see? Trolling, there. Nickname. Dirt trolling. Dirt trolling Troy. What's going on? Yeah, dirt trolling Troy. It's a nice tongue twister. Anyway, yeah, I think I'll just get that and call it a day or something. Jan might go there. I Yeah, went he with the loves that last one. place. He loves that Yeah, place. you could go, I think. Yeah. I would normally, but That's fine, that's fine. No worries. We're going in the same general direction. Let me ask Jan if he's coming. Віталік, сьогодні трошки скорочена версія, давай. Давай. Jan, get some sushi. Yeah, we'll do that. Get some sushi, man. That's a good plan. I think maybe next week he's gonna come with us again. Yeah. And when he's with us, we can't really go to the sushi place because it's very alone. I'm A metal detecting guy who pulls the dirt for treasure. And one more, it's good that English guys Are helping the Ukrainians. It's cool. Yeah, you can answer. Интересно, Аэрофлот не функционировал, нет? Это хорошо, Аэрофлот? Very nice. Молот и серб на Аэрофлот. Это коммунизм. Декомунізація. За декоммунизация. Смерть, памятник Сталин и памятник Ленина, и памятник Путина. Надо разрушить все. Потому что почему россияне любят гоблин? Почему это гоблин? Путин это гоблин. Почему любит такой гоблин, который живет на бункер каждый день? Крыса. Как крыса, как таракан. Это Путин, это гоблин. Но
Слава Україні! Героям слава! Maybe we're coming Та пішли в Iran. бік. А ти теж хочеш? Ходи, будь ласка. То добре. Побачимо обов'язково, я щось придумала, а могла б вам... Нам після Але наступного вже. А точно, правда. Ну, ви кажіть, якщо хочете, ми завжди раді. Я як розумна діва завжди готова. Так. Already. Просто я не прийшла чисто, хотіла побути, бо це буває тепер вкрай. Я теж не подумав трошки. Треба було Настільки сказати. рідко буває. Так, Але ну, я наступний завжди раз, рада. давай. Дуже рада. Ви просто best of the best. і я. Я, ви знаєте, хочу сказати, Павло, скільки тобі років? 29. 29. Моєму синові 28 іюля було 29 років. О, Толерантний. І ти такий. І я дуже щаслива. Респект твоїм батькам. От що я тобі скажу. Передай мамі цьомку від мами, Батьки яка теж знає, що таке Португалії. виховати синочка. Порядного синочка. І щоб ти удачно одружився. Будеш думати одружуватися, мені покажи. Я точно знаю. Щоб не якась там, або якась, бо ти дуже хороший. І Та ми тут на мітинги щоб ніяка пошукаємо. там не була така, що сяде на голову і То вже Віталій казав, що мені когось знайде. ми будемо слідкувати, будемо слідкувати. Все, па-па-па, гарного вечора. От дівчина з Іспанії приїхала на мітинг. Іспаночка, як ти? А це мій тато. Бос з Іспанії. Так. Ну, Ну, не спеціально, але знаю, що мітинг прийшла. Потім опять в Іспанії, так? я донат їй кинув. Да, я... Денюжку Там уже все, на військових. до речі, все вже там зробили, буду скоро, мені прислали вже фотографії, буду скоро виставляти. Зброю купили? Ну, не зброя, що цю, щоб вони це ж не зброя була. Зараз покажу, як вона виглядає. Сейчас покажет, на что мы собирали денежку. На дроні. На дистанційне керування обладнанням на передовій. Це вся бригада прислала. О. Такі генератори, вони це будуть робити. Щоб дистанційно керувати обладнанням. І не ризикувати здоров'я, бо на передовій люди дуже часто гинуть там, коли вони щось там Шукають. обладнання налагоджують. А так можна буде на дійсно це робити. Да, це Окей. людей. Вона із Києва, із Одеси, і Дніпра, так? Так. Ну, бачиш, із Іспанії зараз. Так, Испанию опять улетаешь, да? Да, я зараз туди переїхала, але може і повернуся ще, ну поки що в Іспанію. Туди-сюди, як додому. До зимки, до січня точно, нам буде дивитися. Ну, герой, чёртенько. Окей? Туди, сюди. Я туда. Ну, нет. Побачимось. Побачимось. Все. Слава. Еще и тарахтят, не будет тарахтят. Они сумасшедшие. Ну, подойдите, а кому? До кого они стучат? До какого-то министра? Он ушел, наверное. Да? Можем пойти к ним чуть-чуть. Не-не-не. посмотреть. Не? Сумасшедшие люди. Красавчик, слава Украине. Киномания. Не позорь, я знаю русский лучше, чем русские. Богдан Рональд. Дякую. Так, еще минутку. О, Влад. Все, забывай. А ну, Влад, пару мемчиков еще закинь. Братишка, я тебе покушать принес. Какие еще? Что, обосрался, что ли, мудак? А, Что это за слово? С кем? С какой столбом? ну, тут у меня стрим, прямой эфир. Двери запили! Так, скільки платять гроші? Не скільки, безкоштовно. Ущербные какие-то, героям слава. Будем заканчивать? Горіть у пеклі. Так, Україна була, є і буде. Хахарі-пахарі.